ሕራይሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ኣስተንትናና ብዛዕባ ዓይነት መስዋዕቲ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝሓለፈ ገበርናዮ ኣስተንትኖ እቲ መስዋዕቲ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ማለት እዩ። መስዋዕቲ ክበሃል ከሎ ብሃይማኖታዊ ነገር ክንሪኦ ከለና ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ርክብ ንምስትኽኻል ንምትዕራቕ እዩ። ካልእ ዓላማ የብሉን። ምክንያቱ ደጋጊምና ርኢናዮ ሰብ ብዘይ እግዚኣብሔር ክነብር ኣይክእልን እዩ። ከመይ ንኡ ኢሉ እዩ ተፈጢሩ። ንኡን ምእንትኡን ኢሉ ዝፈጠሮ ሰብ ጥራሕ እዩ ይብለና ኣብ ጉባኤ ቫቲካን ሰነድ ጉባኤ ቫቲካን ኣቲ ብርሃን ኣሕዛብ ዝብል። ስለዚ ኩሉ እቲ ካልእ ግዙፍ ፍጥረት ንክብሪ ኣምላኽ ዝገልፅ እኳ እንተኾነ ንኣገልግሎት ደቂ ሰባት እዩ ፈጢርዎ። ሰብ ግን ንኣምላኽ ከምልኽ ንኣምላኽ ከገልግል እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እዚ እቲ ዓላማ መፍጠሪ እዩ። ነዚ እንድሕሪ ዘይተቐበለን ነዚ እንድሕሪ ነፂጉን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕረፍቲ ዘይብሉ ህይወት፣ ዘይቅሱን ህይወት፣ ሰላም ዘይብሉ ህይወት፣ ብሓፂሩ ኣብ ውግእ ውሽጣዊ ህይወት ውሽጣዊ ውግእ እዩ ዝነብር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ ድሕሪ ውጥቀት ሓጢኣት ድሕሪ ውጥቀት ኣዳም ድሕሪ ውጥቀት ናይ ሓጢኣት ኣዳም ኩሉ ግዜ ካብዚ ክነፅሕ ስለ ዘይክእል ወዲ ሰብ ደጋጊሙ ኣብኡ ስለ ዝርከብ፣ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ሓጢኣት ዝበሃልካ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝፈልዮ ምስኡ ዘተዓርቆ ነገር ክደሊ ኣለዎ። እቲ እንኮ ምስ ኣምላኽ ዘተዓርቆ ከዓ መስዋዕቲ እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ኣድላይነት ናይ መስዋዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝርአናዮ ማለት እዩ። እናናሳዕ ወድቕ እናናሳዕ ከዓ ምስ ኣምላኽ መስዋዕቲ ገይሩ ይተዓረቕ። ስለዚ እዚ መስዋዕቲ እዚ ሕጂ እናቐረብና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ብኸመይ ኢና ነምልኾ ባዕሉ እዩ ዝነግረና። በቲ ንሱ ዝደልዮን ዝኣዘዞን ጌርና እንተምለኽናዮ ጥራሕ ከዓ እዩ ናይ ብሓቂ ቅቡል ዝኸውን ኣምልኾና ማለት እዩ። ሙሉእን ፍፁምን ዝኸውን ንሕና ብዝደለየናዮ ንሕና ብዚ ሓሰብናዮን ኣይኮነን። ስለዚ እግዚኣብሔር እምበኣር ነቶም ካብ ባርነት ኣውፂኡ ሕጊ ዝስርዓሎም ህዝቢ እስራኤል መስዋዕቲ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ብኸመይ ዓይነት ከቕርብሉ ከም ዘለዎም ኩሉ ብዝርዝር ይነጊርዎም ማለት እዩ። እዚ መስዋዕቲ ናይ ቅዳሴ ንብሎ ዘለና እውን መሰረቱ ኣብዚ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ብሉይ መስዋዕቲ ዓይነት መስዋዕቲ ምግንዛቡ ኣድላይ ወሳኒ እዩ። ክንርድኦ እንድሕሪ ኮይና ብሓቂ እቲ ምስጢረ ቅዳሴ ንብሎ እውን ከመይ ኣብኡ ዝተመስረተ እዩ። ናቱ መቐፀልታን ካብኡ ነቒሉ ምልኣት ፍፃሜ ዝረኸበ ኣብ ሓዲስ ኪዳን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት እምበኣር ዓይነት መስዋዕቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ዓይነት መስዋዕቲ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት መስዋዕቲ ሰሪዕሎም ማለት እዩ ኣምላኽ ሂብዎም። ስለዚ ጥቕልል ቢልና ሕጂ እዚ መስዋዕቲ እዚ ኣብ 5 ከባቢልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። 5 ዓይነት መስዋዕቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረክብ። እግዚኣብሔር ባዕሉ ዝነገሮም ባዕሉ ዝሰርዓሎም ማለት እዩ። ኣብዚ እምበኣር ተቐዳማይ መስዋዕቲ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣትሒዙ ክሳብ ኢየሱስ መሲሕ ዝነበረ መስዋዕቲ እዚ ዝኽተል 5 መስዋዕቲ። መጀመርያ ዝሓርር መስዋዕቲ በቲ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ኦላህ ኢሎም ይፅውዕዎ። እዚ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ዝብል መፅሓፍ ብዝርዝር ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ
ዝሓረር መስዋዕቲ ዝበልናዮ أبي كاب معرف حالة جميلو كم معرف شدشته معرف شمنته أو بزرزر تقريص الله مالتي إذا حرر مسواتي كل جزية زسوا مسواتي مسوات انسساي سلازي كاب دنبيخا خبحاخا انتخونه انت عينت انسسا تقرب كم زلخاون كم زلكاون وسني مالتي إذي نمسواتي التقربو انسسا قدولو زي بلو منم ولا نشت نقر تخون أبسونتو مالتي قدولو زي بلو مخاطبعتاي مالتي زي بعد زوالي أنا من تقبلو كا نابتي أنا زركبولو دونكوان يقربوا يبل إذي مسوعتي حرود نولا زلنا بقر نستفل عليه على ما زقربيو نمسقانا يقرب نحدقت حاديات يقرب كم أون ني مبسعة مباسعو يقرب مالتي نزحرر مسوعتي زقرب انسسا كاب دنبيخا مالتي كابتن ناتكا انسسا خون اللو ريتكا زي كوني كاب عداقا ويدما ناي كالي سب نمسواتي مقراب أي قبأني إذن مسواتي زقربو كاب دنبيخا التقربو كاب دنبيخا خوينو قدلتن أبرن زي بلو تبعتاي كخون اللو إلي أزيزون حجر إهو كابتن ناتكا مالتي ناتي تبلن تترخيين كابني تقرب زلك من علامات أبزي انتهي مالتيو تزحر مسواتي قلي زي بلو أبرك خونا اللهم وخاب دنبيخا خونا اللو زبلسي انتهي مالتيو أبزي قدم انتهي نانرئي أبزي قباب رازي تزحر مسواتي بزي قلتره بمولو تغاسيلو تحرر اللو كم زي نبرا حموز تخون اللو مالتي إذا أنت يتملكتو እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ልዑል ስልጣን ከም ዘለዎ እኮ እዩ ዝገልጽ ልዑል ስልጣን ከም ዘለዎ ንኩሉ ከም ዝገዝእ እዩ ዝምልክት ነዚ ንምግላጽ ሕጂ እቲ ልዕልናኡ እቲ ግዝኣቱ ሬኮግናይዝ ንምግባር እዩ ሓሪሩ ሓሙኽስቲ ይኸውን ማለት እዩ كم زي نبري يخون مالتي بخلاء الزراربة أنا ناتكا فطري بقى حموستي مالتي سخاخ بدير كاسها غير كان مالتي إذا زحرر مسواتي مسقانا خون مشيتن نقول تغرب مسواتي يدو غسيلو نقول يقرب مسواتي عم مشيت كا يقرب عم نقي يقرب أبسرك خا يقرب مالتي أبت تحساس بو من تاي نيرو عم نبليو كيدان مالتيو دم سي دم منكي ناي هيوت أو إيزو لزبل رديتي نيروهم بزي حج الدم أي بلعني يبسسوها انتهي مالتيو
اندحريتي هيوت عبدم كوين زلو كل هيوت كأكاب أملاخ زمسئ سلازخونة منشو خاب أملاخ سلازخونة وانا تاتي كونان مالتي ايكو وانو اللو مالتي زي حجتي اتي مستيرت بتردئتو سلازي اتي حاون عبنر تحرر دي زلوه اتي انسسا دومو فاسيسو ابتي ናይ መስዋዕቲ ቦታ ዝበልናዮ ወይ መንበረ ታቦት በልዎ በዚ ቋንቋ ርድአና እቲ ዝተረፈ ንኣምላኽ ብምልኡ ሓሪሩ ብትኪ ናብ ኣምላኽ ይዓርግ ማለት እዩ ስለዚ ተሓዊ ለይትን መዓልትን ኣይጠፍእን እዩ ነይሩ ቀፂሉ እዚ ከዓ እንታይ ትምስጢሩ ኣምላኽ ሲ ለይትን መዓልትን ክምስገንን ክውደስን ክምለኽን ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ምስጢር ሕጂ ሪኢኹ ንኣብነት ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንድሕሪ ከይድና ኣብቲ ታበርናክል ንብሎ ማለት እዩ ሙዳየ ቅዱስ ቁርባን ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ ከመይ ቅዱስ ቁርባን ንሕዚና ንሕና ካቶሊካውያን ኣብኡ ሓንቲ መብራህቲ ኣላ ኩሉ ግዜ ለይትን መዓልትን ኣይጠፍእን እያ ክጠፍኡን የብላን እንታይ ማለት እዩ ሲምቦል ናይ ኣምላኽ እያ ናይቲ ህያው ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዘሎ ትነግር እያ ክምለኽ ከም ዘለዎ ክውደስ ከም ዘለዎ ተመልክት እያ እዚ ሒድ ገሪእኹ ካብዚ ዝመፀ እዩ በዚ ኢና ንርድኦ ምናልባት ከም ሕቶ ንምንታይ እግዚኣብሔር ሲ ካብ ደንቤኻ ጥራሕ ተቕርበለ የለካ ኩሉ ዓይነት ከብቲ ሓደ ዓይነት እንድዩ እታ ዝበለፅ ዝበልኳ ካብ ዕዳጋ እሞ ብክቡር ዋጋ ዓዲገ ንምንታይ ዘይቕርበሉ ኣብዚ ሕጂ ርዳእና ዘለዎ ካልእ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ብባህሪና ማለት እዩ ኣብቲ ናተይ እንብሎን ኣብቲ ኣይናተይን እንብሎን ዘለና እንህቦ ዋጋን ኣረኣያን ዝተፈላለየ እዩ ነቲ ናተይ እንብሎ ናተይ ትብሎ ነገራት ናትካ ገንዘብካ ማለት እዩ ባዕልኻ ዝተኸልካዮን ዘጥረኻዮን ረሃፅካ ዘፍሰስካሉ ዋጋ ዝሃብካሉ ኣኽቢርካ ኢኻ ትሕዞ ከመይ ክፍሊ ናይ ህይወትካ ፃዕድኻን ኣብኡ ኣሎ ነቲ ዘይናትካ ግን ብመልክዕ ጠቕምን ረብሓን ኢኻ ትርእዮ ምእንቲ እዚ ነቲ ኩለንተናኻ ፈጢሩ ህይወት ዝዓደለካ ኣምላኽ ካብቲ ናተይ እትብሎ እኳ ደኣ እቲ ዝበለፀ ዝበልካዮ ኢኻ ክተቕርበሉ ዘለካ እዚ ሕጂቲ ትርጉም ካብ ደንቤኻ ናትካ ክብል ከሎ እዚ እዩ ክፍሊ ናይ ህይወትና ዘለዎ ምዃእ ዝበለፀ ዝበልናዮ ኢና ንኣምላኽ ክነቕርቦ ዘለና ኣብዚ ምጥንቃቕ የደሊ ኣብዚ ኣሕዋተይ ምጥንቃቕ የደሊ ብዝኾነ ይኹን ንኣምላኽ እነቕርቦ ነገራት ይዕበይ ንኣሳ የገድስኒ እዩ ይዕበይ ንኣሳ የገድስኒ እዩ እታ ክልተ ሳንቲም ዝሃበት ካብ ኩላቶም መበለት ካብ ኩላቶም ዝበልፅ ከም ዝሃበት እዩ ዝነግረና ከመይ ኩሉ እቲ ዘለዋ ስለ ዝሃበት እዩ ዝብለና ኣያትረፈትን ንፅባሐይ ኣይበለትን ንሰን እየን በቃ ንሂወታ እተን ዝደባለ በአን እያ በቃ ንምግባድ ንገላ ክትዕድግ ትኽእል ነበረት በቃ ስለዚ ኣብዚ ምጥንቃቕ የድሊ ንኣምላኽ ነገር ነቕርቦ ነገር ስቕ ኢልካ ብሸለልትነት ዝረአ ኣይኮነን ከመይ ኣምላኽ ኣምላኽ ኩሉ ናቱ እዩ ኣተሓሳስባና ርድኢትና ግን ናይ ብሓቂ ንኽብሩ ንመዓርጉ
ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ዓይነት ናብ ኣምላኽ ነቕርቦ እዚ ርድኢት እዚ ክህልወና የድሊ ንምንታይ ዝሓርድ መስዋእቲ ተባዕታይ ፆታ ዝምረፅ ንምንታይ ከመይ ተባዕታይ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብመሰረቱ እዚ ናይ ተባዕታይ ተፈጥሮ ናይ ሓይልን ናይ ብርትዐን ምልክት እዩ ከምኡ እውን ናይ ፀጋን ርትዕን ምልክት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ብዝበለፀ ኩሉ ግዜ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ ናይቲ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ሓዲስ ኪዳን ፅላሎት ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ኣምሳል እዩ ኩሉ ስለዚ እቲ ተባዕታይ ምዃኑ እቲ ነቲ መስዋዕቲ ዝቐርብ ነቲ ክመፅእ ዘለዎ ክስዋዕ ዘለዎ መሲሕ ንኡ ዘመልክት እዩ ንኡ ዘመልክት እዩ ናቱ ኣምሳል እዩ እቲ ንመስዋዕቲ ዝቐርብ ጉድለትን ኣበድን ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከመይ ካልእ ኣማራፂ እንተዘይብልካ ንኣምላኽ ዝበለፀ ዝበልካዮ ኢኻ ክተቕርብ ዘለካ ዝበለፀ ዝበልካዮ እግዚኣብሔር ኣብ ዝርዳእና ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ይነግረና እዩ ስለምንታይ ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ተቐቢሉ ናይ ቃየል መስዋዕቲ ስለምንታይ ነፂግዎ ክልቲኣቶም መስዋዕቲ ዝኸውን እዮም ኣቕሪቦም ኣብዚ ሕጂ ትክርዳእና ዘለዎ ናይ ኣተሓሳስባና ናይ ራዳእና ንሱ ዝውስኖ ማለት እዩ ኣይቲ ትሕዝቶ ኣይኮነን ወይ ዓይነት ኣይኮነን ብናይ መልክዕ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝካ ኢኻ ናብ ኣምላኽ እትቐርብን እተቕርቦን ዘለኻ እዚ እቲ ወሳኒ እቲ ጉድለት ዘይብሉ ንፁሕ መስዋእቲ ናይቲ ድሕነት ዓለም ክስዋዕ ዘለዎ ንፁሕ መስዋዕቲ ክርስቶስ ንፁሕ ገንሸል ምልክት እዩ እዚ ኣብ ሓድስ ኪዳን ቅዱስ ጳውሎስ ብፍላይ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን 7 ካብ ፍቕዲ 26 ዘሎ 27 ኣብሪሂ ዝነግረልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ እዚ ዝበለፀ መስዋዕቲ እውን መስዋዕቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ሕሩድ እዩ እዚ ከዓ ካብ እንስሳ ተቐርብ ማለት እዩ ሕጂ ሪኦም ተኣምላኽ ኩሉ ግዜ ይሓልን ድዩ ከከምቲ ትሕዝቶኻ ብነፃ ኢኻ ተቕርቦ እዚ ከከም ትሕዝቶ ሕዝቶኻ دحنا بتتلقى بعراك تقرب تخيل دعولك تقرب تخيل مكتك تقرب تخيل تزيب الكاون كساب رقبيت ون كساب باريتون يفكرني مالتي كم تتحستقع تلازي أملاخ يأدليو أيكونن اتنقرب اللهم نحناس لبلد لي النايم ግን ብኸመይ ካብኡ ትዘልየና ክንረክብ ከዓ ንሱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መስዋዕቲ ዓይነት መስዋዕቲ ዝበልናዮ መስዋዕቲ እኽሊ እዩ ማዕዲ ክንብሎ ንኽእል እዚ ኣብ ኦሪት ሌዋውያን ምዕራፍ 2 ኣሎ ምዕራፍ 6 እውን ብፍላይ ካብ ፍቕዲ 14-23 ተዘርዚሩ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሓደ ንኣይ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ እኽሊ የቕርብ ከሎ እቲ መስዋዕቱ ካብ ድኹም ሓርጭ ይኹን ዘይቲ ይኽዓወሉ ዕጣን እውን ይግበረሉ ይብል ሕጂ ዲኹም እዚ ኸ ካብቲ ዘራእትኻ ካብ ግራትካ እተቕርቦ እዩ ብዝበለፀ እቲ ዝበለፀ ዝበልካዮ ማለት እዩ ዝበለፀ ኣብቲ ግዜ ዘቕርቦ ዝነበሩ ናይ ስርናይ እዚ ሕጂ ኣብ ኦሪት እውን ንረኽቦ ኢና
ملك صيدق زبهال نبرهام زقربوا له سلازي هبستي سرناين وينن يوا إذا حجي نايتكم بس زلوا ناتهم سالي نايزي لومي نفصمو زلنا بحدث كيدان مالتي سلازي كاب اخلي كاب تزرعتي زي ابيهريو ابقيلو زهب جن ناتنا قدخ اللو ناتنا سرح سعري كا اللو بإنجزي إزينا أملاخ إزي نمسوات مسقانا يغرب مالت يزي بفلاي إزي مسواتنا أخلي أتوم هزبي صروي حارج سرناي زي بوخع قوقو قجان زتقلوا أخلن ناب كهنات يقربو أتوم كهنات كابو وسيدوم نمسوات زخون مسحررو السرفة رؤسهم يبلعوه أتي مزيتن عطانن زحرر مسواتي أخلي طعم كأنا خوينو ناب أملاح ما انت خعرق إيو حجري أخو مزسي إتي رديت رأيو إذا أملاح زي رايك قصنا بنحنا دكا حدث كدان دكا وانجين كنت يعدلني تحتنا يمسلوكم هين حاسباني ناقل إذا يوم حجي نأملاح صيب بمعدو طرح يوم زريئوان زفلطوان سلازي حجري أخو بيتي زلوان بيتناتهم هيوت ركاب بواسوتن حرستت يوم نيرو بوغير يزرخوهم زلو حجري أخو كابتو مسوات أخلصي نايسر نايك ستايجركم كابو عطانن زيتن حويسكم أحرروا حجي يتزحرر تخيلو ناب سماي وسع أملاكاو إزولو حجي تطعم شتا يشتت دسي بلو مالتي مرسا أيوامي مالتي سلازي حاوش لكم الله بقى طعم شتا عليكم لي بلومي ازي أبت مسواتي سلام زبهالون كم نرئينا نايك الداسي وانا أبن زخوانا مالتي سلازي اتي حجي تعطان وسقلو زولوم زولريهم عطان سفلوي الشيطان فلوي بقى نايتكي اكستاي زلوويو ناي بحقي شيطون تعون ساينون وبزناي لومي ناي ساينس ناي حكمنا بزوح نقرات يعني نتعنا استاي زخونون كم زلوويهم زمارامرو مالتي سلازي بحقي ازي مسوعتي اخلي وي مسوعت معدي بزملك عزي يقربوا له نيرو مالتنا أملاخ سالساي مسوعت السلام طبعا قابل هستي شلاميم زبهاليو مسوعت السلام زخاء أب أوريز ريواويا معراب سلستي كمو شعاتي كعسر تحادث قاب 34 تزلزير اللو مالتي تعينتي بخمي يقربوه نمنتاي يقربوه كله تقليس اللو مالتي إذا مسوعت السلام مستنا يزحرر حرود مسوعت زي مساسل كوينو نمسغانان نمبصعان نمباصعو مالتيو كمو نقلاو منفساونت بقلاو منفساونتهم زقربوا زنبري دحيرو جن تابستاري مالتيو ازي بقلي غرب زنبري ناي حبار ناي هزباوي خوينو دارقا بقص آلنت كبصم نريو مالتيو حدث مسوات السلام انت أغربي أموت الزسوء كاب دنبيو انت هوني تبعتاوي أنستايك هون خليب زيناي
መስዋዕቲ ሰላም ጎደሎ ዘይብሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የቕርብ። እዚ መስዋዕቲ ሰላም ናይቲ ንኩሉ ዓለምን ንኩሉ ፍጥረትን ብመስዋዕቲ ደሙ ኣተዓሪቑ ንሰማያውያን ምስ ምድራውያን ኣራኺቡ ሓደ ስድራ ቤት ኣምላኽ ዝገብር ኣምሳል መስዋዕቲ ክርስቶስ እዩ። እዚ ብሓቂ እዚ መስዋዕቲ ሰላም ንብሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ካብኡ ካብቲ ካልእ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ? እቶም ንመስዋዕቲ ዘቕርቡ ትገባብሩ ከምቲ ናይ መስዋዕቲ መጀመርያ ዝበልናዮ መስዋዕቲ ሕሩድ ዝሓርር መስዋዕቲ ሕሩድ ዝበልናዮ እዩ ይመሳሰል ትገባብራ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ግን እንታይ እዩ? እቲ ካልእ እቲ ዝቐርብ መስዋዕቲ ናይቶም ካህናት ግደ ኣለዎም። እቲ ካልእ ሓሪሩ ንኣምላኽ እዩ ዝቐርብ። በቃ ንሳቶም ዝወስድዎን ዘቕርብዎን የብሎምኒ። ኣብዚ ናይ መስዋዕቲ ሰላም ግን ንዝተፈላለየ ገግዲኡ ዝኸውን ማለት እዩ። ናይቶም ካህናት ግደ ናቶም ይወስዱ፣ ኣምላኽ ገዲኡ ይወስድ። እቶም ንመስዋዕቲ ዘቕረቡ ከዓ ካብቲ መስዋዕቲ ይሳተፉ። እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዓይነት መስዋዕቲ ምስ ናይ ሓድስ ኪዳን ዝሰማማዕ ናይ ሓድስ ኪዳን እውን ዘንፀባርቕ መስዋዕቲ ማለት እዩ። ስለዚ እኮ እዚ መስዋዕትታት እዚ ብሓፂሩ ኢና ንሪኦ ዘለና፣ ግን ብገፊሑ ኣብቲ ኦሪት ዘሌዋውያን ዝብል መፅሓፍ ካብ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ጀሚርኩም እንድሕሪ ቀፂልኩም ኣንቢብኩም ሞ ኩሉ ኣብኡ ብዝርዝር ተፃሒፉሎ ማለት እዩ። ራብዓይ መስዋዕቲ ሓጢኣት እዩ። ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋዕቲ እዩ። እዚ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ካብ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ 6 8 ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብዚ መቸም ሓጢኣት ዘይገብር የለን። ኩሉ ወላቲ ካህን ይኹን እቶም ካህናት ይኹኑ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ህዝቢ ነጋውስ ይኹኑ መንም ተራሰብ ይኹን ኩሉና ኢና ሓጢኣት ንገብር። ስለዚ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣት መስዋዕቲ ከቕርቡ እዚ ናይ ግድነት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንርኢ? እቲ ዝሓጠአ ንጉስ ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ማለት እዩ ወይ ካህን ተደኣ ኮይኑ እቲ ሓጢኣት ብኡ መልክዕ ክበድ ኣለዎ። ምክንያቱ ዕንቅፋት ስለ ዝህቡ ማለት እዩ። ስለዚ ንኡ ዝቐርብ መስዋዕቲ እውን ፍልይ ዝበለ ርዝነት ዘለዎ ክቡር ዝኾነ ነገር እዩ። መጠን እቲ እኮ ዕብየት ናይቲ በደሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካህን ወይ እቲ ንጉስ ተኮይኑ ስለዚ ዝገበሮ ሓጢኣቱ ንዓይን እግዚኣብሔር ጎደሎ ዘይብሉ ዝራብዕ መስዋዕቲ የቕርብ ይብል። ካህናትን ሰበ ስልጣንን ነጋውስን ክብድሉ ከለዉ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ እቲ ሓጢኣት ኣዝዩ ይኸብድ። እቲ መስዋዕቲ ሓጢኣት ዘቕርብ ነቲ መስዋዕቲ እንስሳ ዘቕርቦ ማለት እዩ ቅድሚ ምስውኡ ኢዱ ኣብ ርእሱ የነብር፣ ኣብ ርእሲ እቲ እንስሳ ማለት እዩ። እዚ መስዋዕቲ እዚ ካብቲ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቲ ቅርዓት ወፃኢ እዩ ዝሓርር። ሕጂ መስዋዕቲ ሓጢኣት ወላ እኳ ምስቲ ቅድም ዝበልናዮ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝመሳሰል ዝኾነ ትገባብሩ ካብኡ ዝፈልዮ ነገር ግን እንታይ እዩ? መጀመርያ
إتي مسواتي كذا محرار رئيه إتي مسواتي تقرب زل السب مالتي كهني هون عسلطان نقصي هون من نمسبي هون إيدو أب رئستي انسسا يقمت انتهي مالتي زي مغنياتو إتي انسسا سابستيتيوت يتقبرو زلو نتسب نت مسواتي تقرب مالتي أنا يخم موت نيرني جن رساخت قتل فقوس لزي كونه سبت قتل فقوس لزي كونه أب كندها حجي نت انسسا نو تقتل مالتي سلازي اتنسسا حجي إيتكا تمبرو خلو خلا حاتياتكا خاباها أو يحلف نسي سوى ألكا مالتي السخاس واز قبأكا نسي سوى ألكا بزي حجي تحدقد حاتيات تركب أبزاجي تحدقد حاتيات نقول كذا هذا حاركم رئينا بارتيكولار حاتيات هيو أبزي حدك تزقبر كايو مالتي لما هي حاتيات زحدق دم كرسوت بدم كرسوت راح يتعاركم رئينا بتبي حديث كدان مالتي أبزي حجري أهو دحار سوى انسسا تزحرر انسسا أبتو وشت إيكونن كابتي وشت بيت المقدس كابتي أبقرعات وصائي كما هي مسوأة حاتيا سلزخوني أبزي حجري أهو أبزي تمركيسو أبزي مزقب هايمانو زبل ناي تمرت خريستوس حديث تمرت خريستوس بتخريستيان كاتريكايت بتخريستيان نزو تقيسو كم زي بالمالتيو كما يسوس ون لك كابت قصري وصائي ايو تسويو مالتيو لك كما سوات حاتيات سلازخوني انتهي بالحجب زي مزقب هايمانوت شدشتميتن سلسن مالتيو يسوس كم زحات توقصيرو زتوقصلو حالوات عين برن كما هي بعللوهم يا ابو انجل يوحنس شمنت 46 كقتلوهم الدليو وبين حاتياتهم تقاتي قتلوا الدلهم الوهم نحنا بحاتيات كاي كون ايكون كان قد كادل زلنا هات حاتيات اي رخبنا على اي رخبنا كان مالتي جين نعملها بوخاس لزقبركا زي حاتيات كاي لما مالتي وحقوي ما نعملها بو نسوم زي تردهم انت خونا جن يبلنا از مزقب هايمانت قصير انت خونا جن حاتياتون اينورون انت خونا جن بيتي مسابقو زوها هادو بيزاوي فقرو أبيلو نتوم أبناء حاتيات لعلنا نتوم أبناء حاتيات علوتنا زنبرنا لبيسولنا عم مسكال كوينو خاء بسمنا عملاخي سلمنتاي حدا كاني كساب مبال بس إيو بموت ودو مس أملاح مأنتي كنعرق إلوها ناو مسانا مس حاجاتيناتات تدناغاسي بمقبر أملاح نودو كوا مأنتي كلاتنا دا أهلي بها بومبر أين حافوني بل لذي حجري هم زي مسوات حاجات نبلو زلنا مبار لك أتي أبي بلوي كدان زقبر نبرا بإنسسا حجي بخرسوس مأنتي جنشل نايملو عالم حاتيات ندمسس كوينو عبتوجت بيت مقدس زي كونس كعبتوجت بيت مقدس لك كمتين حاتيات زسوا كاب قرعات وصاي زسوا زنبري بوخم وخا خريستوس تسويو مالتي أمود أتان ريو مسواتي حدقت حاتيات زي بليو أمشاي مالتي مسواتي حدقت حاتيات إذا أبوري زلوايان كمعرف حمشته يميرو عرف شدشتون يغسل صار شعاته
ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ ዓይነት መስዋእቲ እዚ ካብቲ ናይ ሓጢኣት ዝበልናዮ መስዋእቲ ፍሉይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ንኣምላኽ እትገብሮ ወይ እተቕርቦ ዝግባእካ ነገር ከም ቅዱስ ነገር እዩ ዝሕሰብ ንኡ እንድሕር ዘይገበርካ ንኡ እንድሕር ጉዲልካ ኣብዚ በቃ ከም ዓብይ ሓጢኣት እዩ ዝቁፅር ንኣብነት እንታይ ነይርዎም ብኣምላኽ ዝተኣዘዝዎ ካብቲ በኹሪ ፍርያትኩም ናብ ኣምላኽ ኣቕርቡ ዝብል ነይሩ ካብ ዝኾነ ካብ ዝራእትኻ ድዩ ካብ እንስሳኻ ድዩ ካብ ዝኾነ በኹሪ ፍርያት ማለት እዩ ኣባና ሕጂ ሸለል እናተባህለት ሪኢኹም እምበር በኹራት ዝበሃል ኣሎ በኹራት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ሪኢኹም ኣብዚ ኣሕዋተይ ንሕና ቁሩብ ብፍላይ ከም ካቶሊካውያን ብዙሕ ነገር ንዝንጉዖ ነገራት ኣሎ ንኣምላኽ ክንገብሮ ዝግባአና ዘይንገብሮ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ኣብዚ ብሉይ ኪዳን ብዘይ መጠን በቃ ሴንሲቲቭ እዩ ነይሩ ንኡ እንተዘይገበርካ ዳርጋ መቕፃዕቲ ብኣምላኽ ዘለዎ መቕፃዕቲ ወይ ድማ መፆም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ክትገብሮ ወይ ከዓ ክተቕርቦ ዘለካ ክትርስዕ የብልካን ዋላ ረሲዕካ ሳይተገበርካዮ እውን ሳዕቤን ኣለዎ ከምኡ እውን ዓይነቱ ብዘየገድስ ማለት እዩ ሕጊ ኣምላኽ እንተደኣ ኣፍሪስካ ኩሉ ግዜ መስዋእቲ ክተቕርብ ኣለካ እዚ ናይ ሕድገት ሓጢኣት መስዋእቲ ክተቕርብ ኣለካ ከመይ ሓጢኣት ብመስዋእቲ ጥራሕ እዩ ዘልግስ ከምኡ እውን እዚ መስዋእቲ ሕድገት ሓጢኣት ንካሕሳ እውን ይምልከት እዩ ካሕሳ እንታይ ማለት እዩ ንዝበደልካዮ ነገር ወይ ሰሪቕካ ብንብረቱ ወይ ብዝኾነ እንድሕሪ ጎዲእካ የግዲ ክትክሕስ ኣለካ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሲሪየስ እዩ ነይሩ ክትክሕስ ከለኻ ንኣብነት ንበሎ እንድሕሪ ሰሪቕካ ብዕራይ ድዩ ላም ድዩ ዝኾነ ዓይነት ዝሰረቕካዮ ማለት እዩ ነዚ ዝሰረቕካዮ ጥራሕ ኣይኮንካ እንትመልስ 5 ዕፅፊ ጌርካ ክትመልስ እዚ ነይሩ እቲ ሕጊ 5 ዕፅፊ በዚ ሪኢኹም ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ዘኪዮስ ኢየሱስ ከምቲ ትፈልጥዎ ኩላና ንፈልጦ ክሪኦ ደሊ ነይሩ ድላይ ስለ ዝረኻ ከም ዝረኣዮ ተገይሩ ማለት እዩ ተራእዩ ጥራሕ ኮነስ ኣብ ገዝኡ እውን ውዒሉ ሓዲሩ ምስኡ በዲዑ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተነስሐ ዘኪዮስ እንታይ ኢሉ ኩሉ እቲ ዝበደልኮ 4 ዕፅፊ ገይረ ክመልስ እዩ ኢሉ ሪኢኹም እዚ ሕግዚ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብ ሓድስ ኪዳን እውን ኣለና እዩ እቲ መዝገብ ሃይማኖት ምዕራፍ 24 12 ድሕሪ ኢኹም 24 12 ማለት እዩ 2412 ብዛዕባ ናይ ንስሓ ዝገበርናዮ ማለት እዚ ዝካሕሳ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ክትመልስ ክትክእል ኣለካ ንስሓ ጥራሕ ኣይኮነን ዕርቂ ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን ክትክሕስ እውን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ርትዒ እንታይ ማለት ርትዒ ንኩሉ ዘዝግብኦ ምሃብ ማለት እዩ በቃ ንኩሉ ዘዝግብኦ በቦትኡ ምሃብ ስለዚ ብሓፂሩ እምበኣር እዚ ናይ ሎም ምሸት ትምህርትና ኣብዚ 5 ዓይነት መስዋእቲ ዝበልናዮ መስዋእቲ ሕሩድ ዝሓርር መስዋእቲ እኽሊ መስዋእቲ ሓጢኣት መስዋእቲ ሰላም መስዋእቲ ሕድገት ሓጢኣት
إذا عينت زي مسواتي ينيروهم أزوم حزب زي أبيهر بزخاء تك بيت أملاخ لا أززهم غيرهم مس أملاخهم يعرقون يراخون ننحت حدومون كمي كل جزية مس أملاخ زلك ركبن مس بصعيكا زلك ركب تتحيز زخيدي ስለዚህ በዚህ ሕጂ ሪኢኹ እዚ ሕጊ እዚ ኣኽቢሮም ከኽብሩ ይእዘዝዮም ነይሮም ኣብቲ ሽዑ ግን እቲ መቕፃዕቲ ቀሊል ኣይነበረን ምክንያቱ ብኡ ጥራሕ እዩ ከረድኦም ዝኽእል ነበረ ክሳብ ናይ ሞት መቕፃዕቲ እውን ነይርዎም እዮም ኣብዚ ሙዝ ዝተረኽበ በቃ ብእምኒ ዝተጨፍጭፉ ክመውት እዚ ሎሚ ብፍፁም በቃ ክንፀሮ ንኽእል ኢና ንሕና ከመይ ኣምላኽ ፍጹም መሓሪ ኮይኑ ሓዲስ ሕጊ ስለ ዝሃበና ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ በዓል መፅኡ ስለ ዝረአየና ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ብኡ ጥራሕ እዩ ክርድኦም ዝኽእል ነበረ ብኡ ከዓ ይካየዶ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኤኮ ካብዚ ንድሓደግም ኣብቲ ናይ መስዋእቲ ቅዳሴ ገፅና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ኣብዚ ነቋርፅ ኢና